था कि हिंदी डे, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। The relationship between India and Israel is growing to new heights. India-Israel जो strategic partnership है that revolves around so many things, but the prominent factor is the defense. और कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कोई उस तरह के नहीं है कि कोई और नहीं है। ये हम अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। GA मीटिंग, खिलिया मीटिंग, काफिराहिया मीटिंग, हलवा मीटिंग। जब भारत और इजराइल की दोस्ती बढ़ती है ना, पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई मुश्किल जरूर खड़ी हो जाती है। और इस वक्त जब चाइना और भारत के दरमियान कशीदगी चल रही है और इस लड़ाई में भारत को पता है कि वक्त पड़ने पर पाकिस्तान तो लाजमी चाइना का साथ देगा, तो इसने इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात मजीद मजबूत करने शुरू कर दिए। इंडिया जो है वो तो हमेशा से हमारा दुश्मन ही रहा है, हम दुश्मन से भलाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नंबर वन। अब इंडिया जो है देखें, पहले बात तो इधर ख़त्म हो गई ना, हम इंडिया से हमारे अपने मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं। भारत ने तो बेसिकली ताकत पकड़ी है इजराइल से कि भाई ज़रा ये जो कश्मीरी हैं ज़रा इनको ठोको, ठीक है, इनको ज़रा दबाओ, इनको उड़ाओ। भारत ने बेसिकली ताकत पकड़ी है। कश्मीर और फलस्तीन का मसला पाकिस्तानियों के लिए हमेशा से हसास रहा है और इन दोनों मसलों में एक तरफ भारत मुलविस है और दूसरी तरफ इजराइल, इसलिए दोनों में कुर्बत होना कोई नई बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा हिंदी दिवस था, जहां पर दुनिया भर के काफी सारे देशों ने भारत को बधाइयां दी और काफी अनोखे अंदाज में हिंदी भाषा का सम्मान किया। इसी तरह से दोस्तों एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है भारत के सबसे करीबी दोस्त इजराइल के एम्बेसी की, जहां पर इजराइल के एम्बेसी ने काफी यूनिकली भारत को हिंदी दिवस का कांग्रेचुलेशंस किया और इसके साथ साथ भारत की जो ट्रेंडिंग रील्स है या फिर डायलॉग्स है उनका इस्तेमाल करते हुए काफी यूनिक और फनी अंदाज में अपने एम्बेसी में हिंदी दिवस को सेलिब्रेट किया, जो कि दोस्तों ये साफ दिखाता है कि इजराइल भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषा को कितना ज़्यादा सम्मान देता है और वे हिंदी को अपना भाषा की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि भारत और इजराइल की दोस्ती साफ दिखाई देती है, जिसे देख करके पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अपना माथा पीट रहा है और कह रहा है कि लगातार भारत और इजराइल मिलकर के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हिंदी दिवस के मौके पर फ्रांस का दूतावास हो या फिर इजराइल का दूतावास या फिर ये कह लें कि ऑस्ट्रेलिया का दूतावास, सबने खास तरह से मैसेज देने की कोशिश की है। पूरा जो है कंपाइलेशन है, रोज जैसी जिंदगी में आप बात करते हैं, ये वीडियो है इजरायली दूतावास का। यहाँ पर जो तमाम राजनयिकों की टीम है वो आप एक दूसरे से बात कर रही है ताकि वो कैसे काम करते हैं और वो भी हिंदी। जब ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया था पिछले साल, इसी साल जनवरी में, तो वो हमला इसलिए किया था क्योंकि ईरान और पाकिस्तान की बॉर्डर पे अक्सर मामलात रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंडियंस ने कहा ईरानियों को कि अगर हमने सर्जिकल स्ट्राइक 2016 और 19 में किया और हमने फिर देखा कि अब पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है या कम है, वो नहीं मानते, वो कहते हैं मुसलसल इन्वॉल्वमेंट है, तो वो कहते हैं तब से चीज़ें कंट्रोल है। तो IRGC को कहा, IRGC ने आयतुल्लाह खामनाई से ओपिनियन ली। जब आयतुल्लाह खामनाई से ओपिनियन ली तो उसमें जो है ये चीज़ सामने आई, तो उन्होंने स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने आगे से और गुस्से से स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने उनके एम्बेसडर को भी भेज दिया, सारा कुछ कर दिया। सो दिस इज़ व्हाट, सो इंडिया और ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जिनको ये खबर है कि इंडिया जो ईरान के पाकिस्तान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ईरान से भी, इंडिया से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है जी। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो इनडोमिटेबल IRGC ये लफ्ज़ है कि मतलब वो उसको कभी आप हरा नहीं सकते, उसने जीतना ही जीतना है। आप देखें कि ये जो प्रेसिडेंट मसूद साहब आ गए थे, अब वो हमला करने जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है रिफॉर्मिस्ट हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते बिकॉज रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो ईरानी प्रेसिडेंट को कुछ नहीं करने देगी, वो ईरानी प्रेसिडेंट को कुछ भी नहीं करने देगी और उनको जो है बेचारों को खुद ही प्रेसिडेंट इस मामले में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो IRGC का और आयतुल्लाह खामनाई का कंट्रोल है। सो बहरहाल वो एक अपनी जगह है, लेकिन इंडिया जो है वो अपना असला देगा।
یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ اسپینش کوسٹ کے اوپر انڈیا کی جو لنگر انداز ہونا چاہتی تھی ایک شپ، ٹھیک ہے جی، اور سننے میں آتا ہے کہ شاید وہاں پہ لوگوں کو پتہ تھا، تو اس پورٹ پہ جو بہت سارے جو شاید جو پیلسٹینین فلیگز لگے ہوئے تھے، پروٹیسٹرز بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس شپ کو انسپیکشن کریں کیونکہ اس میں ویپنز جا رہے ہیں اسرائیل، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہ ہوا کہ بہت سارے جو لیفٹسٹ ہیں انہوں نے یورپین پارلیمنٹ کو لیٹر لکھا کہ وہ جو اسپینش صدر ہیں ان سے پوچھیں کہ اس کو وہاں پہ ڈاک نہ ہونے دیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شپ جو ہے اس کے اندر ویپنز ہیں اور یہ ویپن سارے کے سارے اسرائیل جا رہے ہیں۔ سو جسے وہ کہتے ہیں نا، اس سے پہلے کہ کہا جاتا ہے کہ جو اسپینش گورنمنٹ ہے وہ ایکشن لیتی تو وہ جو شپ تھی، وہ جو ویسل تھی، وہ وہاں سے ویسے نکل گئی اور وہ پھر آئی تھنک سلووینیا میں چلی گئی، وہاں پہ نکل گئی، بہرحال آگے نکل گئی وہ۔ سو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک اینڈ دس از اے ون شپ، نو بڈی نوز ہاؤ مینی مور شپس، ٹھیک ہے۔ اور میرا خیال ہے انڈیا کو سمجھ ہے، میں نے آپ کو کہا نا انڈیا اطمینان پر بھارت کے لیے بڑا ایکٹیو ہے۔ آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کو، چھوٹے ممالک جن کو انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم ویپنز بھیجنا چاہتے ہیں، ہم ہیلی کاپٹر بھیجنا چاہتے ہیں، ہم چیزیں بیچنا چاہتے ہیں، ہم سے لیں آپ، بیکاز جو انڈیا کی ڈیفینس منسٹری ہے وہ انہوں نے نریندر مودی کو دکھانا بھی تو ہے، میڈیا کے سامنے چیزیں بھی تو لے کے آنی ہے کہ بھیا دیکھو ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہمارا دیکھو اب فلپائن کو ہم نے جو ہے وہ بیچ دیے میزائل، وہ کیا نام ہے اس کا، ٹھیک ہے جی۔ سو اسی طرح اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سو یہ جو چیز ہے کہ جو ساری کی ساری ڈسکشن اس کال کے اندر ہے اسرائیل پیلسٹائن کی، لیکن کال کس لیے جی 78 سال میں وہ مبارکباد دے رہے ہیں آپ، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ امیجن کریں نا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی خوش کر دیا کہ آپ کے ہوسٹیجز بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن نریندر مودی نے کیا ڈسکس کیا کہ 40,000 بندہ جو مارا گیا وہاں پہ، اس کے بارے میں صرف ایک ہی چیز کی کہ جی ہم ڈی ایسکلیٹ کریں، ٹھیک ہے جی، کہ ہم ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ایسے چیزیں ہوں، سیز فائر کریں، ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچنے دیں۔ سو نریندر مودی صاحب کو جو چیز ڈسکس کرنی چاہیے تھی وہ یہ بھی تو کرنی چاہیے تھی کہ 40,000 بندہ مارا گیا، اس کا کیا ذمہ دار ہے۔ دیکھیں یہ جو ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں نا، یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں، کنٹریز پے لاٹ آف اٹینشن، لوگوں کو، ملکوں کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ فلسطینیوں سے کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فلسطینیوں کو خود اپنے عربوں کو انٹرسٹ ہے، کوئی مجھے بتائیں کیا سعودی عرب اور باقی ممالک کو انٹرسٹ ہے؟ اگلے دن آپ نے محمد بن سلمان کی خبر نہیں سنی کہ محمد بن سلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اگر میں نے ایران سے تعلقات اسرائیل سے تعلقات ٹھیک کر لیے تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، دیر از اے پاسبلٹی آف دیٹ۔